MJ के न्यूज़ की दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपको बहुत बहुत खुशामदीद MJ की न्यूज़ में। और दूसरा, अब हम जाने लगे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के वाइस चांसलर, जो कि एक बहुत ही अजीम शख्सियत हैं। तो चले अमान। जी बिल्कुल चलें। चलो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, आपसे तो पहले ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में आने से पहले क्या कर रहे थे, और अपनी ज़िंदगी के बारे में आप कुछ बताइए। जी आपका बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने का। मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा नाम खालिद महमूद है। मैं लाहौर के थोड़े फ़ासले पे एक टाउन है शरकपुर शरीफ नाम का, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ पे पैदा हुआ, पला बड़ा। वहाँ से मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद मैंने लाहौर में मैं शिफ्ट हुआ और इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से मैंने FSc की। वहाँ मैं पढ़ता रहा। फिर मैंने BA प्राइवेट किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में उस वक्त मैंने जो है वो एडमिशन लिया। तो उस वक्त साल था 1987 का। तो मैंने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का सब्जेक्ट था, उसमें मास्टर किया। और मास्टर करने के बाद मेरी जॉब हुई एज अ कॉलेज लाइब्रेरियन। मैंने जो है वो फूल नगर में डिग्री कॉलेज में और फिर शेखुपुरा में काम किया, फिर कायद आज़म लाइब्रेरी में काम किया। तो मेरी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की सर्विस थी कोई 3.5 साल के करीब थी। उसके बाद 1993 से मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गया और उस वक्त से लेके अब तक यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम सर। नाम सर मेरा सवाल ये था कि आपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए क्या तालीमी इक़दामात की हैं? देखें, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मैं को पिछले 30 साल से ज़्यादा अरसा मुझे हो गया यहाँ पे काम करते हुए एज अ टीचर। तो यहाँ पे पिछले 30 साल में देखा जाए तो मैं एक लेक्चर से मैंने ज्वाइन किया था और उसके बाद मैं फिर जो है वो प्रमोट होकर एसोसिएट प्रोफेसर बना, फिर प्रोफेसर बना। इस दौरान मैं डिपार्टमेंट का हेड और डीन भी रहा और आजकल मैं प्रो वाइस चांसलर हूँ और वाइस चांसलर की सीट खाली होने की वजह से वाइस चांसलर का काम भी कर रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से। तो स्टूडेंट्स के लिए एज टीचर भी बहुत सारे काम किए कि टीचिंग क्वालिटी को बेहतर कैसे किया जाए। उनके लिए जो है वो अच्छी किताबें और अच्छे जो हैं वो नोट्स कह लीजिए वो कैसे उनको प्रोवाइड किए जाएँ। इसके अलावा ये है कि एज चेयरमैन डिपार्टमेंट का माहौल कैसे अच्छा बनाया जाए, उनके लिए सहूलियात का इंतज़ाम कैसे किया जाए। एज डीन फिर मैंने देखा कि मेरे साथ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस है, उसको कैसे बेहतर किया जाए। अब एज़ वाइस चांसलर जो है मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी की जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है, क्वालिटी ऑफ रिसर्च है, उसको बेहतर किया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे इक़दाम होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में कमेटीज़ हैं जिसको मैं हेड करता हूँ और यूनिवर्सिटी का जो बजट है उसको लेके हम चल रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें देने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। अच्छा सर, आपने दूसरे ममालिक में भी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी की है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। जी बिल्कुल। मेरा ये जो 30 साल का कैरियर है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, इसमें मुझे कई दफ़ा बाहर जाने का मौका मिला। बाज़ औक़ात कॉन्फ्रेंसेस में मैं गया कई मुल्कों में, बाज़ औक़ात जो है वो और कामों के सिलसिले में। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अमेरिका में जो है वो पोस्ट डॉक रिसर्च करने गया। 9 महीने मैंने अमेरिका की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में गुजारे। इसके अलावा मैं 3 साल के लिए सऊदी अरब गया एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन के, वहाँ मैंने काम किया। तो आप समझ लें कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी की ही नुमाइंदगी थी। यहाँ पे हमने जो काम सीखा, जो काम यहाँ पे किया, उसी काम का ही एक तसलसल था जो वहाँ जाके हमने किया और कोशिश ये की कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो इज़्ज़त है इसमें इजाफ़ा ही हो अपने काम से। अच्छा सर, कौन कौन से मुल्कों में जो है आपने बच्चों को तालीम दिया और कहाँ कहाँ आपने पढ़ाया? जी देखें, जहाँ तक तालीम देने की बात है, मैंने सऊदी अरब में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप की है। वहाँ पे जो मेरा काम था वो ट्रेनिंग का था और वो ट्रेनिंग स्टूडेंट्स की भी थी और असातिज़ा की भी थी। तो वहाँ मैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी एक एरिया होता है, उसमें हम लोग काम करते थे। उनको रिसर्च की ट्रेनिंग देते थे, उनको ऑनलाइन सर्चिंग की ट्रेनिंग देते थे और वहाँ जो है वो ट्रेनिंग सेशंस हम करते थे स्टूडेंट्स के भी और टीचर्स के भी। और मैंने वहाँ एक पूरा ग्रुप जो है
وہ آرگنائز کیا تھا لائزون لائبریرین کے نام سے، سعودی عرب کی یونیورسٹی آف تمام اس کا نام تھا، وہاں میں نے یہ کام کیا، اور ٹیچنگ کا جو کام میں نے ملک سے باہر کیا وہ تو یہی ہے۔ سر آپ کے اسٹوڈنٹس کس مقام تک پہنچ گئے جن کو آپ نے تعلیم دی ہے؟ جی دیکھیں، پچھلے 30 سال میں یونیورسٹی میں نے جن اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے کسی نہ کسی انداز میں، وہ بڑے بڑے افسر ہیں اس وقت، ملک کے اندر بھی ملک سے باہر بھی۔ وہ آپ کہہ لیجئے کہ معاشرے کے ہر طبقے میں وہ شامل ہیں، کئی کاروبار میں بہت آگے نکل گئے، کئی جو ہے وہ ٹیچنگ میں۔ ابھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میری ایک شاگردہ جو ہیں وہ امریکہ میں ایک اچھی یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، وہ مجھے ملنے آئی ہوئی تھی۔ تو اچھا مقام انہوں نے پیدا کیا ہے، اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ دنیا بھر میں گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو محنت ہے وہ کام آ رہی ہے، اور ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بڑے اعلیٰ عہدوں پہ اور اعلیٰ مقامات پہ وہ پہنچے ہیں۔ سر آج کل کے تعلیم کے مطابق جو ہے بچے پہلے زیادہ پڑھتے تھے کہ اب زیادہ پڑھتے ہیں؟ جی اگر پہلے اور آج کا موازنہ کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، تو میرا یہ خیال ہے کہ آج کل بچے زیادہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ آج کل پڑھنے کے لیے یا سیکھنے کے لیے جو ان کے پاس وسائل ہیں وہ زیادہ ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا، اور کتابوں تک جو ان کی ایکسیس تھی یا رسائی تھی وہ بھی مشکل تھی، تو کتابیں پڑھنے کے لیے جو ہے وہ مشکل سے ملتی تھیں اور تھوڑی تعداد میں ملتی تھیں۔ تو اب کتابوں تک رسائی بھی آسان ہو گئی ہے، اس کے علاوہ پڑھنے کو بہت کچھ ہے، سوشل میڈیا ہے، تو سیکھنے کے جو ذرائع ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے انٹرنیٹ کی ایجاد سے۔ تو آج کا جو طالب علم ہے اس کی جو رسائی ہے وہ بہت زیادہ اخبارات تک، رسائل تک، کتابوں تک، اور انفارمیشن کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان تک جو ہے ان کی رسائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو آج کا جو طالب علم ہے اگر وہ کام سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو کام سکھانے کے لیے جو ذرائع ہیں اس میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ سر آپ کے پروجیکٹس کے بارے میں کیا پلانز ہیں؟ پنجاب یونیورسٹی میں کون سے بچوں کے لیے پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی یہاں پہ ایسا ہے کہ میں جب سے اس سیٹ پہ ہوں میری پوری کوشش رہی ہے کہ جو ریسرچ کا کلچر ہے یونیورسٹی میں اس میں اضافہ کیا جائے۔ ہمارے یونیورسٹی سے کوئی اس وقت جو ہے کوئی 44 کے قریب ریسرچ جرنل شائع ہوتے ہیں، ان کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہاں ہمارا ایک ادارہ ہوتا ہے اورک کے نام کا جو ریسرچ کو دیکھتا ہے، اس کو ہم اسٹرینتھن کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں کہ اورک کا جو کام ہے اس کو بڑھا رہے ہیں، اور پورے شہر کی یونیورسٹیوں کا جو اورک کے شعبے ہیں ان کا ہم نے ایک کنسورشیم بنایا ہے۔ تو کوشش یہ ہے کہ ریسرچ میں ہم خاص طور پہ ایکسل کریں، آگے بڑھیں۔ سر آپ پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو تعلیم جاری رکھنے کے لیے کتنے اسکالرشپس دے رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اسکالرشپ کے تعداد تو ایگزیکٹلی تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے پنجاب یونیورسٹی کے بجٹ میں کہ جو ہم اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں اسکالرشپس۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی فاؤنڈیشنز اور ٹرسٹ اور ادارے ہیں اس یونیورسٹی کے باہر کے کہ جن کے ذریعے سے ہم اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دلواتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس وقت اسکالرشپ پہ پڑھ رہی ہے، اور کسی نہ کسی انداز میں ان کو اسکالرشپ ملتا ہے۔ اور اس یونیورسٹی میں ہم اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ کوئی اسٹوڈنٹ اس وجہ سے ڈراپ نہ ہو جائے یا یونیورسٹی چھوڑ کر نہ چلا جائے کہ اس کے پاس دینے کے لیے فی نہیں ہے۔ تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم بعض اسٹوڈنٹس کی فیس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، یا کچھ پرسنٹیج اس کی معاف کر دیتے ہیں کہ جتنی وہ فیس دے سکتے اتنی دے لے، لیکن اگر وہ اچھا طالب علم ہے تو یونیورسٹی چھوڑ کے نہ جائے۔ تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں، اور اسکالرشپ کا ایک بہت بڑا فنڈ ہے جو ہم ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں۔ سر ونٹر سیزن شروع ہو گیا اور اسموک بھی لاہور میں کافی زیادہ ہوگی، تو اسموک کے حوالے سے آپ کیا ریسرچ کر رہے ہیں؟ جی ہماری یونیورسٹی میں جو ہمارا ایک کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز ہے وہ اسموک کے حوالے سے ریسرچ کرتا رہتا ہے، اور اپنی جو فائنڈنگز ہیں وہ دیتا رہتا ہے۔ ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں جو میڈیا پہ آ کے بھی گائیڈ کرتے ہیں، حکومت کی جو کمیٹیاں ہیں اس میں بھی شامل ہیں کہ کس طرح سے اسموک کو ہم کنٹرول کریں، یا اسموک کا جو معاملہ ہے وہ کس طرح سے بہتر ہو۔ اچھا سر، آپ جب چھوٹے ہوتے تھے تو یہاں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو آپ کی بھی کسی نے مدد کی تھی؟ دیکھیں، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا نا تو ایک ہمارے ٹاؤن میں ایک ایسوسیشن تھی مخیر حضرات کی، تو میں بھی ان سے اسکالرشپ لیتا تھا، اور کالج میں بھی جو ہے وہ مجھے کچھ فیس وغیرہ کی رعایت تھی۔ جب میں یونیورسٹی کے قابل ہوا تو اس وقت تو میں ٹیوشن پڑھاتا تھا، ہوم ٹیوشن پڑھاتا تھا، اور اس سے میں خود کمائی کر لیتا تھا، تو مجھے پھر جو ہے نا فیس میں رعایت کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ چھوٹے بچے ہوتے ہوئے تو ہم نے بھی اسکالرشپ لیا ہے اور اسکالرشپ پر پڑھے ہیں بالکل۔
अच्छा सर, यूनिवर्सिटी में होते हैं कुछ वीक स्टूडेंट्स, तो उनको जो है आपने क्या मतलब गाइडेंस दी हुई है? टीचर्स को कहा हो कि आप इन बच्चों को ये बताएं और ये बताएं? जी, बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। देखें, यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या किसी भी जगह पे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो हर तरह के होते हैं। बाज़ बड़े अच्छे लायक बच्चे होते हैं, बाज़ एवरेज होते हैं, बाज़ बच्चे जो हैं वो बिलो एवरेज होते हैं। तो टीचर्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आमतौर पर ये होती हैं कि भाई हर तरह के स्टूडेंट्स को आपने डील करना है, और जो वीक स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम के बाहर भी टीचर उनको बाकायदा टाइम देते हैं और वीक स्टूडेंट्स को अपनी क्लास के साथ जो है ना वो मिला के चलाने में उनकी पूरी मदद करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि पॉलिटिकल प्रेशर कभी आपको यूनिवर्सिटी में आया है? जी, देखें, पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं उसे कहना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ पे पॉलिटिशियंस भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, तो उनकी तरफ से बाज़ का उनकी डिमांड्स आती रहती हैं कि भाई ये काम कर दें, वो काम कर दें। अब ज़ाहिर है हम लोग कानून के मुताबिक, कानून को देखते हुए काम करते हैं। तो जो जिसके ज़हन में भी आता है, ऐसा कोई भी शख्स जो है वो किसी भी सियासतदान के पास अगर जाता है अपनी सिफारिश कराने के लिए, तो अमूमन सियासतदान जो हैं वो उनकी सिफारिश करते हैं। लेकिन आगे हमने देखना होता है कि यूनिवर्सिटी के कानून जहाँ इजाज़त देता है वहाँ हम उनकी हेल्प कर भी देते हैं, लेकिन जहाँ इजाज़त नहीं देता वहाँ हम इनकार कर देते हैं या माज़रत कर लेते हैं। तो हमने कानून के मुताबिक ही चलना होता है और कानून से हट के तो हम एक काम भी नहीं कर सकते। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और आपका बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, आपकी बड़ी मेहरबानी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह सर।